basir. Yahlifuna pada sumpah sopal munafikun. Yahlifuna pada sumpah sopal munafikun ay al munafikuna tegese piro-piro wong munafik. Sumpah billahi demi Allah. Sumpah dalam apa? Maqalu. Sumpah dalam maqalu ora pada ngucap sopal munafikun. Maqalu ora pada ngucap sopal munafikun. Maing barang balagoka kang teka opo maing siro. Maing barang balagoka kang teka opo maka ing siro anhum saking al munafikun. Anhum saking al munafikun minas sabi saking misui. Misui itu menyaci maki. Minas sabi saking misui atau nyaci maki. Walaqad qalu hale teman-teman pada ngucap sapa al munafikun. Walaqad qalu hale teman-teman pada ngucap sapa al munafikun kalimatal kufri ing ucapan kufur. Kalimatul kufri ing ucapan kufur wa kafaru lan pada kafir sopal munafikun. Wa kafaru lan pada kafir sopal munafikun ba'da islamihim ing dalam sakwise islame al munafikun. Ba'da islamihim ing dalam sakwise islame al munafikun. Azharu tegese pada ngatoaken sopal munafikun. Ngatoaken lahiraken dohiraken. Azharu tegese pada ngatoaken sopal munafikun al kufra ing kekafiran. Al kufra ing kekafiran ba'da izharil islami. Ba'da izharil islami kang tetep ing dalem sawise. Ba'da izharil islami kang tetep ing dalem sawise katon islami atau sawise katone Islam. Ba'da izharil islami kang tetep ing dalam sakwise katone Islam. Wahamulan pada neja wahamulan pada neja sopal munafikun. Wahamulan pada neja sopal munafikun bima klan barang. Lam yanalu kang ora merkoleh sopal munafikun. Bima klan barang lam yanalu kang ora merkoleh sapa al munafikun minal fatki saking mateni. Minal fatki saking mateni bin nabiyyi ing nabi. Baknya lafal bin nabi diperlakukan zaidah fil maf'ul. Minal fatki saking mateni bin nabiyyi ing nabi lailatul aqobati ing dalem pengine balang jumrah aqobah. Lailatul Aqobati ing dalem pengine balang jumroh Aqobah ing da'autihi ing dalem nalikane balike nabi ming tabuka saking perang Tabuk. Ming tabuka saking perang Tabuk wahum lan utai al munafikun. Wahum lan utai al munafikun iku bid'ata asyara pitulas. Iku bid'ata asyara ana wong 17. Bid'ata asyara iku 17 apane rajulan wong lanange. Apane rajulan wong lanange fadoroba mangka mukul sapa Ammar bin Yasirin Ammar bin Yasir. Fadoroba mangka mukul sapa Ammar bin Yasirin Ammar bin Yasir wujuha rawahili. Wujuha rawahiling piro-piro wajah rombongan onta. Itu yang 17 orang itu menggunakan onta. Wujuha rawahili ing piro-piro wajah rombongan onta. Lamma gosauhu nalikane ngepung boleh. Wong tadi maknane nungkebi nutupi boleh. Lama gosauhu nalikane ngepung sapa wahilhu ing Ammar bin Yasir hu ing nabi. Lama
Ghasahu nalikane ngepung sapa wahilhu ing nabi faruddu mangka den balekaken sapa wahil. Faruddu mangka den balekaken sapa wahil. Wa mana qamu lan ora jengkel sopal munafikun. Wa mana qamu lan ora jengkel sapa al munafikun angkaru tegese ingkar sopal munafikun. Angkaru tegese ingkar sopal munafikun. Wa mana qamu bi makna gotubu. Wa mana qamu lan ora jengkel sopal munafikun angkaru tegese ingkar sopal munafikun. Illa an agnagum angin yenta paring kesugihan ing al munafikun. Illa an agnagum angin yenta paring kesugihan ing al munafikun sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah min fadlihi saking anugrahe Allah. Min fadli saking anugerah Allah bil ghanaimi kelawan rampasan perang. Bil ghanaimi kelawan rampasan perang ba'da syiddati hajatihim. Ing dalam sawise bangete hajati al munafikin. Ba'da syiddati hajatihim. Ing dalam sawise bangete hajati al munafikin. Al makna utai maknane ayat. Al makna utai maknane ayat iku lam yanalhum minhu illa hadza. Iku lam yanalhum ora merkoleh ing al munafikun. Nanti fa'ilnya lafal illa hadza. Lam yanalhum iku ora merkolehum ing al munafikun minhu saking ingkaruhum. Minhu saking ingkaruhum atau gotobuhum boleh, tetapi diambil dari lafal angkaru. Minhu saking ingkaruhum illa hadza angin opo iki an agnagumullah. Illa hadza angin opo iki an agnagumullah walaisalan oranana opo hadza. Walaisalan ora nana apa hadza mimma iku setengah saking barang. Mimma iku setengah saking barang yungkomu kang den ingkari apa ma. Yungkomu kang den ingkari apa ma fa iyatubu mangka lamun pada tobat sopal munafikun. Fa iyatubu mangka lamun pada tobat sopal munafikun anin nifaki saking penyakit nifak. Penyakit nifak itu penyakit pelin-pelan. Anin nifaki saking penyakit pelin-pelan wa yu'minu lan pada iman sopal munafikun. Wa yu'minu lan pada iman sopal munafikun diatopkan kepada lafal yatubu. Bika kelawan sira. Bika kelawan sira yaku jawabil lafal in. Yaku mangka ana opo taubatuhum. Yaku mangka ana opo taubatum iku khairon lui bagus. Iku khairon lui bagus lahum kadui al munafikun. Lahum kadui al munafikun wa iya tawallau lan lamun melengos sopal munafikun. Wa iya tawallau lan lamun melengos sopal munafikun anil imani saking iman. Yu'adzibhum jawabil lafal in. Yu'adzibhum mangka nyiksa sopo. Yu'adzibhum mangka nyiksa hum ing al munafikun sapa Allah. Yu'adzibhum mangka nyiksa ing al munafikun sapa Allah Gusti Allah adzaban kelawan siksa. Adzaban kelawan siksa aliman kang larakaken. Aliman kang larakaken fid dunya ing dalam dunya bil qatli kelawan den perangi. Bil qatli kelawan den perangi wal akhirati lan ing dalam akhirat. Wal akhirati lan ing dalam akhirat binari kelawan neraka. Binari kelawan neraka wama lan oranana iku lahum tetep kadue al munafikun. Wama lan oranana iku lahum tetep kadue al munafikun. Maknya diberlakukan mak nafi hijaziyah. Nanti isimnya nanti. Fil ardi ing dalam bumi opo min waliyin. Ini lafal min waliyin
minnya min zaidah, faidahnya litakuyah untuk menjadi isimnya lafal ma yang diakhirkan. Apa min waliyin wong kang ngasihi, apa min waliyin wong kang ngasihi yahfadzuhum kang reksa sapa waliyin ing al munafiqun, yahfadzuhum kang reksa sapa waliyin hum ing al munafiqin minhu saking adzabi Allah, minhu saking adzabi Allah, wala nasirin lan ora nana sapa wong kang nulungi, wala nasirin lan ora nana sapa wong kang nulungi, yamnauhum kang nyegah sapa nasirin ing al munafiqin, yamnauhum kang nyegah sapa nasirin ing al munafiqin. Ayat yang ke-74 surah At-Taubah ini Allah menjelaskan tentang ingkarnya atau tentang tidak mengakuinya para munafik di dalam mencaci maki Rasulullah. Allah menjelaskan yahlifuna, mereka pada bersumpah billahi demi Allah. Sumpah apa? Maqalu, kami tidak mengucapkan, aku tidak mengucapkan yang sampai kepadamu ya Rasul. Walaqad qalu kalimatal kufri, padahal kondisi mereka betul-betul mengucapkan kalimat kekafiran itu, kalimat yang menyakiti baginda Nabi. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka kafir setelah mereka memasuki Islam. Wa hammu bima lam yanalu, dan mereka itu bermaksud dengan apa yang mereka tidak dapatkan. Apa? Mereka itu punya maksud ingin membunuh baginda Nabi ketika baginda Nabi itu lempar Aqabah setelah pulang dari perang Tabuk. Ada 17 orang yang bermaksud untuk membunuh baginda Nabi, akan tetapi ketika mengepung Ammar bin Yasir mengusir mereka, sehingga mereka kembali lagi. Wa mana kamu, dan mereka tidak marah tidak jengkel ketika apa? Illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli, kecuali mereka itu mendapatkan kekayaan dari Allah dan Rasulnya, wujud min fadli, anugerah Allah, yakni harta rampasan perang. Ketika mereka itu mendapatkan bagian harta rampasan perang dari Allah dan Rasulullah, mereka tidak marah-marah. Akan tetapi ketika mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang, ya mereka makin getol di dalam memusuhi baginda Nabi. Fa iyatubu yaku khairal lahum, kemudian jika mereka taubat dari penyakit nifak dan mereka beriman kepadamu Muhammad, yaku khairan, maka taubat mereka itu adalah lebih baik. Yaku khairal lahum, maka taubat mereka itu adalah lebih baik bagi buat mereka sendiri. Wa iyyatawallau yu'adzibuhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Akan tetapi ketika mereka meninggalkan iman, mereka tidak mau beriman, bagaimana? Yu'adzibhumullahu 'adzaban alima, maka Allah akan menyiksa mereka adzaban alima, dengan siksa yang menyakitkan. Fid dunya, di dalam dunia. Dengan cara apa mereka itu diazab di dunia? Bil qatli, dengan cara diperangi. Ketika orang itu senantiasa diperangi terus, maka hidupnya tidak nyaman dan isinya sakit, khususnya sakit hati. Wal akhirati, dan siksa neraka dan siksa akhirat apa? Binari, dengan api neraka. Wa ma lahum fil akhirati mi waliyin, dan bagi mereka
tidak ada seorang kekasih hidup di muka bumi ini, wala nasirin, serta tidak ada yang bisa menolong mereka dari azab Allah. Jadi Allah Ta'ala memberitahukan dalam akhir ayat ini, wa ma lahum fil ardi mi waliyyi wala nasir. Bagi orang munafik hidup di muka bumi ini tidak akan ada orang yang mengasihi, tidak akan ada pula orang yang memberikan pertolongan. Ayat yang ke 74 ini kita kaji, yahlifuna billah. Lafal yahlifuna ini bentuk fi'il mudhari. Halafa yahlifu artinya bersumpah. Mereka bersumpah demi Allah. Ini sumpah palsu, sumpah bohong, karena mereka sebetulnya mengatakan menyaci maki di belakang Rasulullah, tapi di depan Rasulullah bersumpah. Kami bersumpah, saya bersumpah ya Rasul, tidak pernah mengatakan seperti itu. Itu bahasa sumpah kayak gitu bagi orang munafik itu biasa-biasa saja. Padahal yang namanya sumpah itu sanksinya sangat luar biasa. Makanya Allah Ta'ala nanti akan menyiksa mereka di dunia dengan, di bumi dengan apa? Dengan diperangi, di akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka bersumpah demi Allah, yahlifuna. Nah, yahlifuna berarti menunjukkan lafal yang menunjukkan sumpah. Billahi, banyak lafal billahi itu adalah ba kosam. Ketika ada kalimat isim kemasukan huruf kosam yang jumlahnya 3 di dalam jurumiyah, itu pasti dibaca kasroh. Wa hurufil qasami wahiyal ba'u wal wawu terus wata'u. Demi Allah. Nah, mereka bersumpah maqalu. Mereka mengatakan tidak pernah membicarakan pembicaraan yang bersifat menyakitkan engkau ya Rasul. Tapi di sini dijelaskan oleh Allah, walaqad qalu kalimatal kufri. Wawunya diberlakukan sebagai wawu haliyah. Kemudian lamnya, lam menguatkan qasam, qadnya adalah qad litahqiq. Ini sudah ada 3 kata penguat, 4 kata penguat dari wawu, lam, qad litahqiq, kemudian fi'il madi. Berarti apa? Benar-benar mengklarifikasi bahwa sesungguhnya para munafik itu betul-betul mengapa mengucapkan kalimat al-kufri, mengatakan kalimah-kalimah pembangkangan kepada baginda Nabi, mengatakan kalimah-kalimah menutup diri kebaikan dari baginda Nabi. Wa kafaru ba'da islamihim. Ini lafal wa kafaru diatopkan kepada lafal qalu kalimatal kufri, mengatopkan fi'il mati kepada fi'il mati. Ingat, mengatopkan fi'il kepada kalimat fi'il itu harus sigotnya sama, bentuknya sama. Ketika maktuf alaihnya fi'il madi, maka maktufnya fi'il madi pula. Qalu, ini maktuf alaihnya yang diatofi. Kafaru itu maktufnya menggunakan huruf atof wawu. Wa kafaru ba'da islamihim. Itu diingat-ingat, di dalam bahasa Arab itu seperti itu. Dalam alfiah wa atfukal fi'la alal fi'liyasi, wa atfukal fi'la, kamu mengatopkan kalimat fi'il alal fi'li kepada kalimat fi'il, yasihu, itu sah hukumnya. Tapi ketika dilihat di dalam susunan-susunan bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran, Al-Hadis, itu ketika kita menemukan maktub bentuk kalimat fi'il, maka maktub alaihnya juga kalimat fi'il. Ketika kita menemukan maktub bentuk fi'il mati, maka maktuf alaihnya juga bentuk kalimat fi'il madi. Nah, seperti kemarin waglud diatofkan kepada lafal jahid, itu jahid fi'il amar, maktuf alaihnya. Uglud
maktufnya wawunya huruf atuf, sama-sama fi'il amar. Ini qalu bentuk fi'il madi, wa kafaru juga bentuk fi'il madi. Ingat ketika ada wawu jama maka harus ditandai dengan alif fariko. Itu sesudah wawu itu kan ada alif. Qalu itu ada alifnya, kafaru itu ada alifnya. Namanya alif apa? Alif farikoh. Alif yang untuk membedakan antara wawu jama dengan wawu istinaf. Wa kafaru ba'da islamihim. Kemudian wahammu diatopkan kepada lafal qalu bima lam yanalu, asalnya yanaluna, dijazmkan oleh lam maka nunnya harus dibuang. Ayo wa yujamul fi'lul mudhari'u bareng. Suaranya kecil banget. Ayo bareng. Asalnya yanaluna, dijazmkan oleh lam maka nunnya dibuang. Alamat jazmnya namanya hadfun nun. Wa hadfu halil jazmi wan nasbi sima. Teruskan. Kalam takuni litarumi madlamah. Asalnya yanaluna. Kemudian wa mana qamu, ini wawunya bukan wawu athof, wawunya sudah wawu istinaf. Sementara mereka tidak jengkel, tidak ingkar, tidak marah. Ketika apa? Illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli. Kecuali mereka itu mendapatkan kekayaan dari Allah dan Rasulnya dari bentuk harta rampasan perang. Ini wama dinamakan maknafi illa itsbat, berarti susunan ini susunan nafi itsbat. Intinya mereka tidak akan marah kecuali mereka ini ketika mendapatkan kekayaan bagian harta rampasan perang, mereka ya marah-marah, mereka malah menjadi-jadi di dalam menyaci maki baginda Nabi di belakang. Akan tetapi ketika di depan baginda Nabi dengan bahasa yang manis, bahasa yang membujuk, bahasa yang merayu, itulah orang munafik. Watak munafik itu adalah tidak baik. Orang munafik itu membahayakan orang banyak dan membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi mereka tidak menyadari. Ketika orang itu sudah pada paham bahwa dia seorang munafik, maka akan dijauhi dari teman-temannya. Fa iyatubu, ini fa iyatubu. Fa-nya sudah fa'li tafri. Oleh sebab itu fa iyatubu yaku khairal lahum. Jika mereka bertobat dari sifat nifak, ini lafal yatubu juga dijazmkan oleh in. Jawabnya yaku, asalnya yakunu, dijazmkan maka yakun, wawunya dibuang, nunnya disukunkan, kemudian nunnya dibuang. Min mudhari'in likana munjazim. Teruskan. Tukhzafu nunun wa huwa hadfu maltuzim. Ketika fi'il mudhari lafal yakunu dijazmkan, maka nunnya boleh dibuang, boleh ente ucapkan yakun, boleh ente ucapkan
yaku. Tapi itu pembuangan nun tidak wajib hukumnya, boleh hukumnya. Fa iyatubu yakun khairal lahum, fa iyatubu yaku khairal lahum, itu boleh. Lafal yaku menjadi jawabnya lafal in. Wa iyatawallau diatopkan kepada lafal in yatubu, jawabnya yu'adzibuhumullahu adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Dan ketika mereka memalingkan muka dan ketika mereka menjauhi meninggalkan dari iman, maka Allah mengancam mereka dengan siksa yang sangat menyakitkan di dunia dengan cara mereka diperangi, dan di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Sementara mereka dalam menjalani hidup di muka bumi ini tidak ada kekasih sama sekali, tidak ada orang yang mengasihinya dan tidak ada orang yang menolongnya. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Saya beri. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hilaki utawi kikubab mertelaaken gawe kalangan. Babul hilaki utawi kikubab mertelaaken gawe lingkaran boleh, kalangan juga boleh. Wal julusi lan lungguh, yang nanti istilahnya halakoh di masjid, halakoh di masjid taklim. Ini dengan bab ini, babul khilak. Wal julusi lan lunggu fil masjiding dalam masjid. Haddatsana kita kena ing kita sapa Musaddadul Musaddad. Haddatsana kita kena ing kita sapa Musaddadul Musaddad. Qala ngucap sapa Musaddad, Kala ngucap sapa Musaddad ngucape haddatsana kita kena ing kita sapa Bishr ibnul Mufaddali, Bishr ibnul Mufaddal. Sapa Bishr ibnul Mufaddali, Bishri bin Mufaddal. Haddatsana cerita kena ing kita sapa Ubaidullah. Haddatsana cerita kena ing kita sapa Ubaidullah an-Nafi'in saking Nafi. An-Nafi'in saking Nafi an Ibni Umar saking Ibni Umar. Qala hale ngucap sapa Ibni Umar. Qala hale ngucap sapa Ibni Umar ngucape sa'ala takon sapa rajulun wong lanang. Sa'ala takon sapa rajulun wong lanang an-nabiyya ing nabi. Shalla mugia paring rahmat azim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatese nabi wasallam lan mugia paring keselamatan sapa Allah alaihi. Wa huwa hali utawi nabi iku alal mimbari tetep ing atase mimbar. Alal mimbari tetap ing atasi mimbar. Ini kan kalau orang sini berarti kan kurang ajar orang baginda Nabi lagi di atas mimbar bertanya. Ma utai opo taro iku nekadaken sapa tuan. Ma utawi opo taro iku nekadaken sapa tuan fi sholatil laili ing dalem salat bengi. Fi sholatil laili ing dalam sholat bengi. Qala dawu sapa nabi masna utawi sholat bengi iku 2 rakaat. Utawi sholat bengi iku 2 rakaat. Masna utawi sholat bengi iku 2 rakaat. Fa idza khosya mangka nalikane wedi sapa man. Marjek cantilnya enggak ada. Fa idza khosya mangka ing dalem nalikane wedi sapa man as-subha ing keburu subuh atau ing mlebu waktu subuh boleh. As-subha ing keburu subuh sholat mangka salat sapa man
Sholla mangka salat sapa man wahidatan ing sak rakaat. Sholla mangka salat sapa man wahidatan ing sak rakaat. Fa'autarot mangka dadi witir apa wahidah. Fa'autarot mangka dadi witir apa wahidah lahu kademan. Lahu kademan dadi witir ma ing barang. Ma ing barang sholla kang sholat sapa man, sholla kang sholat sapa man. Wa innahu lan satuhune Ibni Umar. Wa innahu lan satuhune Ibni Umar, ini rawinya Ibnu Umar. Wa innahu lan satuhune Ibnu Umar iku kana ana sapa Ibnu Umar.